Need to record this. Okay. This is our weakness as Indonesian. Yeah, we don't have much time to practice English because some of our problems in terms of pronunciation, in terms of partner, yeah, to speak, and Ini lack of nurunan kayak mana vocabulary. numpuknya semalam? Iya. Nurunan 5 itu. Barang-barang itu lagi. Kenapa ribut sama Dika dia? Ribut sama Dika? Iya, jadi diajak berantem? Dika ini kan dua ya. Dengan Dika. Itu turun tuh. Hati yang mau bang. Oke ya. Julmi, suaramu matikan mic-mu Julmi. Nah, saya suka kalau kita itu interaksinya belajar. Kalau tidak sengaja terpasang, ya tutup dulu ya. Oke, oh si Zulmi ya. Oke, saya tutup. Oke ya, so this is our big problem. Ya, so we have to conquer this, the big problem of our, yes, no problem. We have to, oke, Saputra bilang don't understand because the original action comes out. Oh ya, oke. Tapi nanti kalau Miss kasih project untuk presentation, you have to try to speak in English ya. Oke, you have to try your best. Oke, baik. Nah, thank you guys. Secara tidak langsung Anda sudah praktis writing. Tuh, lihat tuh. Kata Pak Banjar, my English is very poor. Yes, that's right. Itu kalimatnya sudah benar loh, Pak. Very good. Ya, oke. So when we study English, we have to be confident. Nah, jadi kalau misalnya confident, kalau misalnya tidak confident, ya nggak bisa-bisa terus kita. Ya, oke. Nah, sekarang I will show you the example of reading. Ya, meskipun tadi sudah ada tugasnya, tapi Miss tetap ingin memberikan reading. Kita bisa reading di sini. I would like to invite you to read one by one. Tapi tidak semua ya, saya pilih. Nah, ini saya pilih aja reading yang ada di e-learning. Untuk mengerjakannya boleh terserah aja, mau ditulis tangan atau mau diketik, terserah aja. Up to you ya. Oke, atau mungkin Anda ingin foto langsung print dari sini, kemudian Anda jawab di sini juga nggak apa-apa, boleh. Ya, oke. Okay, I would like to invite Melvi. Melvi, if you cannot open the camera, no problem. At least you can read, ya. Bisa, Melvi? Oke, Miss. Oke. Yang ini saja, Melvi. Nih, oke. Please, Melvi. Okay. Change. Did you know that hitting and calling can change object? Some change can be reserved, which means the object can go back to the way it was before it was heated up or cooled down. Other change cannot be reserved, which means the object cannot go back. Sorry, Miss, kursornya. Oke, sudah. Back to how it was before it was heated up or cooled down. Yes, oke ya. Reverse. Ini reverse. Nah, changes. Oke. Nah, sekarang thank you ya, Melvin. And then I would like to invite, apalagi yang bisa bantu baca nih? Ada yang volunteer? Saya, Miss. Oh, Hermanto. Yes, please. Hermanto Simanung Khalid ya. Is it right? Okay, I'm sorry, your cursor. Oke, ini dia. Silakan. Water Water can go through
through reversible changes when it is heated or cooled. When water is heated up, it will start to boil and then turn into water vapor. If you collect the water vapor and cool it down, it will turn back into water. When water is cooled down a lot, it will turn into ice. If you heat the ice back up, it will turn into water again. Have you ever watched an adult cook an egg? Eggs go through a chain that cannot be reversed when they are heated. When the liquid egg white is heated, it's turned into a solid. If you let the egg cool back down, so the egg white will not turn back into a liquid. Ya, oke. Thank you. Thank you so much, Bapak Hermanto. Oke, ya. Yes, reversible changes. Oke, ya. Thank you. Nah, jadi kemarin sudah ada yang baca, kira-kira bisa tidak ada yang bisa menyampaikan kepada saya, kira-kira bacaan ini topiknya tentang apa? The topic of this passage. Perubahan. Perubahan, that's right. Perubahan yang bagaimana? Perubahan dari es mencair. Ya, Perubahan. dari es menjadi cair. Perubahan. Nah, kira-kira Anda bisa menemukan topiknya di paragraf berapa? Silahkan. Bagi yang menggunakan laptop mungkin bisa pakai annotation-nya, boleh, silahkan. Oke, atau mungkin boleh menyebutkan di paragraf berapa, saya beri nomor ya. 1, 3, 4, 5. Oke. In which paragraph? Paragraf kedua nih. Paragraf? Paragraf Kedua. 2. Oh, paragraph 2. This one? Yeah, exactly. Yes, right. Good. Nah, ya. So, it is about changes can be reversed. Reverse, ya. Oke. Jadi bisa bolak-balik. Ya. From the ice cube, ya, into liquid, and then from the liquid into ice cube. Jadi bisa. Oke. Tetapi there is a change that cannot be reversed, yang nggak bisa bolak-balik. Coba Anda amati paragraf yang lain. Bolehkah tunjukkan saya, show me. Paragraf keempat, Miss. Paragraf keberapa? Oh, paragraf keempat. Paragraf Ya. Keempat. Paragraf keempat. Oke, can you read? Coba, langsung siapa yang tadi ngomong, boleh baca? Paragraf 4, tadi yang mengatakan paragraf 4, please. When water is heated up, it will start to boil and then turn into water vapor. If you collect the water, Oke, lanjut Miss, lanjut Sir. if you collect the water vapor and cool it down, it will back into water. Ya. Okay, thank you. Thank you. Ya, ini dia ya. Ini masih sama ya seperti yang tadi yang reverse ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, cannot be reverse, nggak bisa bolak-balik. Yang mana nih kira-kira di paragraf berapa? Ayo. 3, Miss. Orders, men, orders. 3, Miss. 3, Miss. Oh, Order paragraf change. 3. Yakin? Paragraf 5, Miss. Oke ya, good. Terakhir, Miss. Paragraf terakhir ya. Siapa yang bilang paragraf terakhir? Melvi atau Ika atau siapa? Baca aja langsung, ayo. Saya, Miss. Ya, saya nggak lihat wajahnya, sayanya siapa. Oke, nggak apa-apa, baca aja, ayo. Have you ever watched an adult Okay. Have you ever watched an adult
an egg heated. When the liquid egg white is heated, it turns into a solid. If you let the egg cool back down through, the egg white will not turn back into liquid. Ya, that's right. Yang tadi dikatakan oleh Aduh. Bapak Hermanto, ya, itu yang ini tadi ya, sir. Water vapor, Okay. when you cool it down, turn back into water. Ya, when it start to boil, it turn into water vapor. Ini adalah perubahan yang can be reverse. Ya, yang tadi yang kasus telur ini cannot be reverse, tidak bisa bolak-balik. So, once boil the egg, ya, pada saat telur itu dingin, tidak bisa menjadi liquid lagi. Nah, itu dia. Jadi saya sudah bimbing ya di sini, sehingga barangkali Anda belum menyelesaikan tugas ini, Anda sudah paham. Nanti bisa dijawab. Ya, oke. Boleh di-print langsung, lalu ditulis tangan. Boleh, nggak apa-apa. Ya, oke. Nah, this is reading. This is receptive skill. You receive information, you do not produce. Ya kan? Nah, bagaimana? Easy? Sudah mulai tertarik sama bahasa Inggris atau makin takut? Sudah mulai tertarik. Just a little bit. Besok ini minggu ini bilang just little bit ya. Next week jangan bilang little bit lagi. Oke? Nah, Oke, Miss. Oke. Ya, jadi I would like to introduce you. Selama ini kacamata orang awam itu beranggapan bahwa bahasa Inggris itu susah. Ya, tapi kita rugi kalau mengatakan bahwa bahasa Inggris itu susah. Ya, jika kita saat ini punya anak atau punya adik atau siapalah itu, you have to encourage. Anda harus mendorong mereka untuk bisa bahasa Inggris. Karena kehidupan sekarang digital, milenial, 2000 sekian itu kita akan sangat ketinggalan jauh kalau kita nggak bisa speak English. Mungkin saat ini Anda udah ngerasain nih, di Batam kan banyak ekspatriat ya. Nah, saya dulu pernah mengajar di McDermott, dulu tahun 2014. Oke, mereka itu baru bisa promosi kalau mereka bisa mencapai satu kompetensi English yang sangat baik. Jadi mereka diberikan training. Saat itu saya memberikan training selama 3 bulan di McDermott. Jadi ternyata stumbling block-nya itu adalah di bahasa Inggris. Skill mereka udah mumpuni semua, skill-skill yang terkait dengan pekerjaan mereka tuh sudah mumpuni. Nah, hanya satu step lagi dia mau naik pangkat tapi English-nya very low. Nah, akhirnya mereka digenjot oleh bagian trainingnya agar mereka yang punya kompetensi skill masing-masing dalam bidang technical, mereka didongkrak dengan English-nya. Nah, itu dia. Maka dari itu saya di pertemuan Zoom yang pertama ini, saya ingin memaparkan bahwa inilah bahasa Inggris yang kita pelajari. Jadi kita nggak bisa hanya I only like reading, I only like listening, I don't like speaking, I don't like writing, atau mungkin saya malu deh ngomong, males. Nah, mulai dari sekarang, you have to encourage yourself, bila mana di kantor Anda bertemu dengan mungkin ada vendor yang orang bule, atau ada supervisor, orang luar, ekspatriat, try your best. You have to challenge yourself. Oke, kalau nanti Anda sudah challenge yourself, info ke saya. Nah, nanti langsung dapat A+, ya. Gampang. Sama saya nilai mat tenang aja. Yang penting you always interact in WA group bila mana ada tugas, interact, rajin cek e-learning kalau ada tugas, ya. Oke. Pada saat kita Zoom, Anda juga harus berpartisipasi. Saya melihat di situ semuanya, oke, antusias banget ya. Oke, karena mungkin saya nggak ngerti, mungkin Anda pernah mengalami belajar itu gurunya atau dosennya mungkin kurang bawel kayak saya barangkali ya. Nah, kalau guru bahasa Inggris atau guru bahasa itu memang harus bawel. Ya, jadi
Makanya saya nggak suka tenang, saya nggak suka. Saya tuh kelas bahasa sukanya ribut. Ini kita online, karena kita online loh. Kalau kita onsite, wah kalian saya buat sibuk nanti. Ya, saya bisa buat ya. Tapi nggak apa-apa, saya sudah menyiapkan project-project. Ya, you just wait and see. I will show you the project. Okay, do you have any questions so far? Maybe Pak Hermanto? Pak Hermanto mana nih? No. Yes, sir. Do you have any question? Yeah, please. No, Miss. No. Oh, no. Oh, I see. What about Pak Banjar? Mr. Banjar, do you have any question? Yes. Oh, No, yes? no, Miss. Oh, no. Oke. Hari ini no ya, Pak. Tomorrow yes ya. Oh, Ramadhin Okay. Palem. Ya, Palem, do you have question? How to improve our English if we don't have a confidence to Oh, talking or presenting? good question. Sometimes we can speak, but if we get presentation, so many nervous. How can we improve that? Nervous, oke. Thank you, Miss. Yes, memang ala bisa karena biasa, ya. Oke. So when you are not familiar with the presentation, ya pasti kita nervous, ya. So how to improve your confidence? The first, before you improve your skill in speaking, you need to improve your confidence first. Ya, kapan-kapan saya akan tunjukkan satu video. Ya, ini videonya video presentasi orang-orang ya bisa dikatakan mereka ada ilmuwan, ada saintis, ya. Mungkin pernah dengar TED Talks? Ada yang pernah dengar TED Talks? TED Talks. Coba ya, saya bisa tunjukkan nanti di sini. Nah, so when you want to, improve your confidence, you have to, you have to always encourage yourself to practice. Jadi nggak ada cara lain selain practice. Ya, oke. And then try your best to have a chance to practice English. Ini sesama antara Anda juga di sini boleh loh. Misalnya nih, baik, mulai next time nanti saya akan minta Anda, hello Mr. Hermanto, how are you? I'm fine, thank you. What about you? Nah, itu juga sudah encourage your confidence loh. Hello Melvi. Nah, akhirnya si Melvi bisa buka kamera ya. Oke. Hi, I'm Miss Riana. Nice to meet you. Nah, begitu. Hai Valen. Ya, sebenarnya kalau bisa buka kamera, rugi loh tutup-tutup kamera, benar. Ya kan? Oke, ya. I'm outside, Miss. Sorry. Ya, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, kecuali Anda memang sedang tidak bisa buka, kok dalam kondisi memang tidak bisa buka atau tidak boleh buka, ya jangan dibuka. Ya, oke. So, next time I would like you to greet. Ya, jadi pada saat masuk, Hai Gilang, Hai Yogi, Hai. Nah, itu nanti otomatis your confidence akan bertambah. Begitu. Oke. And then ciptakan suasana kehidupan kita itu yang fully English. Misalnya nih dengerin lagu bahasa Inggris, gitu, dengerin berita bahasa Inggris. Mungkin yang cewek-cewek suka nonton drakor gitu ya, drakornya dikesampingkan dulu, kalian nonton National Geographic atau nonton berita CNN. Nah, itu dia. Jadi atmosfernya harus semuanya berbau English, otomatis pasti bisa, gitu, ya, oke. Valen, semoga kamu tidak nervous lagi ya. Ini sudah berkurang nih karena mungkin sinyal ya. Okay, Miss. Okay, so any other question? Putri Renda maybe? No, Alfred? Oke, tidak ada. What accent we need? American or British? Oh, up to you. You can choose accent in American
or in British, up to you. Kalau saya sih prefernya American. Ya, itu kalau aksen itu terserah orang. Orang Indonesia juga punya aksen sendiri kok. Ya, misalnya nih ya, kayak misalnya Indonesia kan terdiri dari banyak suku-suku bangsa ya. Nah, coba Anda dengar misalnya nih, yang dari Jawa ngomong Inggris sama yang dari Batak ngomong Inggris. Nah, ya. Jadi kalau aksen itu nggak ada masalah selama kita bisa mengerti apa yang dia maksudkan. Jadi jangan diketawain aksennya ya, jangan. Oke, seperti orang Singapura tuh, kamu kalau ke Singapura tuh denger kan aksennya orang Singapura? Nah, Ya, Singlish, Miss. Yes, English. Nah, mereka punya aksen sendiri. Jadi kita tidak usah, oh aku harus aksennya English banget, aku harus American banget, aku harus British banget. Enggak usah. Yang penting, when you speak with your partner, they understand you, you understand they. Gitu. You can understand them, they can understand you. Nah, itu dia sudah terjalin komunikasi. Okay, that's the most important thing. Ditunggu saja project-project saya sudah siapin project-project yang super duper sophisticated, ya, yang menunjang karir Anda di tempat kerja. Otomatis itu, ya. Oke. Jadi kita nggak banyak ngomongin grammar karena memang kita tadi menggunakan TOEIC sama APTIS, jadi lebih ke practical English. Oke. So, I encourage you, kalau kita sedang Zoom meeting, saya harap you can speak. Speak with me, speak with your friend, ya. Itu saja. That's all. Okay. Any question now? So, sudah malam ya, pasti udah capek ini. Thank you so much for your time. I'm very glad to see you again today. Sampai ketemu lagi nanti 2 minggu lagi ya, karena minggu depan kita belajar dari e-learning saja. Saya akan beri penugasan. Oke, semoga nggak bosan. Nanti kalau tiap minggu ketemu saya, boring.